يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس ألقى في روعي يعني في قلبي، إن روح القدس ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ألا يطمئننا هذا؟ يقول: فأجملوا بالطلب، اتقوا الله وأنتم تطلبونه سبحانه وتعالى. لن تموت نفس، لا نفسي ولا نفسك ولا نفس آخرين، لن تموت حتى تستكمل رزقها. فأجملوا في الطلب. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحدكم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حتى لو هربت من الرزق يأتيك، لأن الله كتبه لك سبحانه وتعالى، مكتوب. وإذا قدر الله أمرا من ذا الذي يرده؟ من ذا الذي يرد أمر الله سبحانه وتعالى؟ كلنا نحفظ فيما أظن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: سمعت أو حدثنا الصادق المصدوق. وقال الصادق المصدوق، يقول أهل العلم، لأنه سيتكلم عن أمر غيبي، فأراد أن ينبه الناس أن الذي قال هذا الأمر الغيبي هو الصادق المصدوق، الصادق فيما يقول، المصدوق بما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. مكتوب، رزقك مكتوب وأنت في بطن أمك. بل قبل أن تكون في بطن أمك، إن الله، يقول النبي في الصحيحين: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. مقادير الخلائق كلها كتبت قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ليش تحاتي؟ ليش تخاف على رزقك؟ رزقك مضمون، مكتوب، محفوظ. والله الذي لا إله إلا هو لا يزيد رزقك درهما ولا ينقص درهما أبدا، يأتيك كله، ولكن متى أراد الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerjemahkan video sebelumnya, yaitu ceramah dari Syekh Utsman Al-Khamis. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ruh Kudus, malaikat Jibril, membisikkan dalam hatiku bahwa tidak akan mati suatu jiwa sampai sempurna rezekinya, sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Bukankah hal ini membuat kita tenang? Beliau bersabda, maka perbaguslah cara dalam mencari rezeki. Bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki tersebut. Tidak akan mati suatu jiwa, baik jiwa saya, jiwa Anda, dan jiwa-jiwa yang lain. Tidak akan mati sampai sempurna rezekinya, maka perbaguslah caramu dalam mencari rezeki.
Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang dari kalian lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka ia pasti akan menjumpai rezekinya, sebagaimana kematian pasti akan menjumpainya. Seandainya engkau lari dari rezekimu, maka rezekimu akan tetap mendatangimu, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan rezeki tersebut untukmu. Rezekimu telah tertulis. Dan apabila Allah telah mentakdirkan suatu perkara, siapa yang bisa menolaknya? Siapa yang bisa menolak perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya rasa setiap kita menghafal hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, bersabda pada kami, seorang shadiqul masduq, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Menurut para ulama, di sini disebutkan shadiqul masduq dikarenakan beliau akan berbicara mengenai perkara gaib. Ibnu Mas'ud ingin memperingatkan manusia bahwasanya yang akan berbicara mengenai perkara gaib ini adalah seorang yang shadiqul mas'ud. Asyidik yakni orang yang benar, dan asyidikul yakni dibenarkan apa yang diwahyukan kepadanya Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu pula, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya. Dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yakni menuliskan ajalnya, amalnya, rezekinya, dan celaka atau bahagianya. Telah tertulis. Rezekimu telah tertulis saat engkau berada di perut ibumu. Bahkan sebelum engkau berada di perut ibumu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir seluruh makhluk seluruhnya telah tertulis sebelum kita diciptakan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Lalu, untuk apa engkau khawatir akan rezekimu? Rezekimu telah dijamin, telah ditulis, dan telah dijaga. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya, tidak akan bertambah rezekimu 1 dirham saja maupun berkurang 1 dirham saja selamanya. Seluruh rezekimu akan datang kepadamu, akan tetapi ia akan datang kepadamu ketika Allah menghendakinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.